Yes, 4.5. Oh. Tapos, kunin yung kulay blue. Putulin. Tapos, Kulay pink. kulay pink ang puta. Linisan yung stand. Tanggalan yung balat. Hanggang malinis. Tapos, punasan nyo ng alcohol guys. No? Ganito lang pagpunas. Oh. Parang wala lang. No? Alcohol. Oh. Kasi may germs yun eh. May coronavirus. Kaya ganon. Oh, yan. Kailangan malinis na mabuti yung straw nya. Tapos, ilalagay ng fiber cleaver. Yan. Fiber cleaver yan. Yan. Tapos, putulin. Tapos, ito yung ano yan, tawangan. Fiber connector. Salpak mo muna yan. Tapos, yan. Yun. Kailangan mag-iingat kayo kasi delikado yung strand ng ng fiber sa telepon. Tapos paslak yung yung laser. Tapos pag gumagana yan guys, ito na yung resulta niyan. Oh, may ilaw na. Oh. Tingnan niyo guys. Oh, may ilaw na. Yun oh. May ilaw na sa sa wire niya. Hanggang dulo yan. Pag nakita nyo umilaw yung dulo niyan, it means walang putol yan. Safe to use. And yan. Salpagan. Oh. That's all guys.